अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर सानिया केस में वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था और उसको ये हिदायत दी है कि APC सानिया केस के मकतूल बच्चों के वालिदैन से राय लेकर मुलज़मान और कोताही करने वाले लोगों के खिलाफ केस दाखिल किया जाए। तो क्या इमरान खान उस वक्त के आर्मी चीफ, DG ISI, वजीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर और CM KPK के खिलाफ केस दाखिल करने जा रहे हैं? हमारा नुक्ता इस प्रोग्राम में ये नहीं है। हमारा नुक्ता जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन के ये सवालात हैं कि क्या हम एक मरतबा फिर सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहे हैं? आप लोगों ने मुल्ज़मान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा दिया। ये सवालात किससे है और सवालात का महवर क्या है और मकसद क्या है? क्या इस सवाल के बाद भी इमरान खान हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुआहिदा करेगी, जिसके लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं? APC पेशावर सानिया केस की सुनवाई चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने की है। जब वहां अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो उससे पूछा गया कि इस केस में पेशरफ्त क्या है। जो लोग कोताही के मुर्तकब थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ था कि आला अमलदारों के खिलाफ FIR दाखिल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो वज़ीर आज़म इमरान खान को बुला लेते हैं। APC सानिया कोई मामूली बात नहीं है, ये सिक्योरिटी फेल्यूर है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी जिन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं और उनका दावा है कि वो दुनिया की बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, तो जब ये सानिया हुआ तो वो कहाँ थी? अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि हम अपनी कोताही तस्लीम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हुक्म जारी किया कि 11:30 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हो। अदालत का हुक्म आने के बाद इंतजामिया सरगर्म हो गई। कुछ घड़ियों में वजीर दाखिला शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई और ये मैसेज वजीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको समन किया। वजीर आज़म इमरान खान बनीगाला से हेलीकॉप्टर पर वजीर आज़म हाउस पहुंचे और वहां से बाय रोड वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद वो अदालत में पेश हो गए तो बेंच ने उससे पूछा कि APC सानिया के हवाले से क्या पेशरफ्त? वज़ीर आज़म का यह कहना था कि उसकी हुकूमत इंसाफ पर यकीन रखती है, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अदालत का यह कहना था कि APC सानिया के मुर्तकब मुल्ज़मीन और कोताही करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो वज़ीर आज़म का यह कहना था कि हम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, लेकिन मकतूल बच्चों के वर्सा को मुआवजा देने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? अदालत ने हुक्म दिया कि मकतूल बच्चों के वर्सा का मौक़िफ़ ले लिया जाए और मुल्ज़िमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए। इस केस में चौकीदार और सिपाहियों को निशाना बनाया गया और ऊपर वाले तनख्वाह और मराद लेकर चलते बने। इसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि आप आला सतही कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस पर कमीशन भी बनी, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी नहीं हुआ। इसके जवाब में वज़ीर आज़म का कहना था कि 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 480 के करीब ड्रोन हमले हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वज़ीर आज़म के इन जुमलों को देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त की हुकूमत, वज़ीर आज़म या उससे पहले की हुकूमत को फंसाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जवाब इमरान खान की कोशिश या उसकी सोच के बिल्कुल उलट था। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, आप पावर में हैं, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। उस दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने अहम सवालात उठाए। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का यह सवाल था कि क्या हम एक मरतबा फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने जा रहे हैं? आपने मुजरिमों को
مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا دیا ہے۔ اس سارے کیس میں میرے لیے اہم نقطہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی محمد امین کا یہ سوال بہت حوالوں سے جواب طلب ہے اور حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ عمران خان حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جنگ بندی ہو گئی ہے 1 ماہ کے لیے۔ تو کیا جسٹس قاضی محمد امین نے جو سوالات اٹھائے وہ اس طرف اشارہ ہیں کہ ریاست کو جنگجوؤں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو طلب کر کے یہ میسج دیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ کے اس کیس میں ریمارکس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک پیغام دے دیا گیا ہے ریاست کو، حکومت پاکستان کو، کہ جنگجوؤں کے سامنے سرنڈر نہیں کر۔ اس کے باوجود بھی اگر عمران خان حکومت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں آگے بڑھتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو ریاست کے باقی اداروں کا کردار کیا ہوگا، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک اہم سوال یہ۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت 2014 میں APC پشاور سانحے کے مجرموں کے خلاف کارروائی کرے گی، جس کے حوالے سے اس وقت کے حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اس میں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقتول بچوں کے ورثاء کا موقف لے کر کارروائی کی جائے۔ اس کیس کی گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اس میں مقتول بچوں کے ورثاء کا یہ موقف تھا کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف، DG ISI ظہیر الاسلام، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان اور وزیر اعلیٰ KP کے پرویز خٹک کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت تحریک طالبان پاکستان کے مجرموں کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، اور مقتول بچوں کے ورثاء کی خواہش کے مطابق جن لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ بہت سارے سوالات پوشیدہ ہیں اس کیس میں، ان ریمارکس میں، سپریم کورٹ کے آبزرویشن میں۔ آنے والے دنوں میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس ساری صورتحال میں کس طرح آگے بڑھتی ہے، اور APC پشاور سانحے کے مجرموں اور کوتاہی دکھانے والے لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔